colonial period where you can dictate. We have to be fair. No for Iran, yes, but no for Israel. Nah, But why this double standard? We've talked a lot about To ignore the fact that thousands of children, babies who are all Hamas operators. Some Western leaders are completely blinded to the atrocities for decades. Why are we silent about all the atrocities? Yes. Day and weeks, lands have been taken, and then silent on Israel and allowing Israel to continue with impunity. Some are saying that obviously of Ukraine, you've met with Vladimir Putin several times. Memprovokasi kan ini kan. This double standard. Some people It's would not say. double standard. We have expressed our position vis-a-vis the war. Mengalihkan topik pembicaraan, geng. Saya lihatnya tuh jadi ikut senang juga, geng. Serius, geng, ya. Astagfirullahaladzim. Jadi harus ada ketegasan di situ, ya. Tak macam seperti ya ya kalian paham-paham saja lagi. Nah, brilliantly answer. Bravo, Mr. Ibrahim. Ibrahim. Waduh. Mustafa Ibrahim. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re. Bertemu lagi ada saya di sini. Wah, lonjong salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Jadi kemarin itu ada beberapa request dari ruang komentar, dari DM Instagram agar saya mereview ada satu video yang cukup menarik, geng. Wah, ini dia, geng, ya. Perdana Menteri Malaysia, ya, tengah diinterview dengan wartawan Prancis. Prancis, geng, ya. Ya, seperti yang kalian tahu, ya kan, Prancis itu kan selalu sokong pro dengan Israel, geng, ya. Nah, kira-kira, geng, bagaimana ketika wartawan Prancis ini melakukan wawancara interview dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, geng? Wah, ini, geng, saya ingin tahu, geng, macam mana jawaban dari Perdana Menteri Malaysia, geng. Dan yang buat saya cukup kaget dan terkejut, geng, ini diupload 2 hari yang lalu, geng, ya, tanggal 10 Jul, dan yang nonton, geng, ada 821.000 lebih. Wow. Ini gila ini, geng, ya. Oke lah, kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng, seperti apa videonya, seperti apa Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ketika diwawancara oleh media atau wartawan, geng, ya, oleh wartawan Perancis. Dan ini live sepertinya, geng, ya. Apakah Perdana Menteri memberikan jawaban-jawaban yang mantap? Apakah Perdana Menteri memberikan jawaban yang smart, cerdas? Apakah bisa membuat wartawan Perancis itu terdiam? Ini mantap. Kalau saya lihat tadi memang sekilas sepertinya wartawan tersebut berusaha melakukan upaya provokasi, geng, ya. Sepertinya begitu sih, Kak. Aduh. Oke, geng, ya. Sebelum kita mulai video ini seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan, geng, ya, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, ya, jangan lupa sholat dulu. Dan juga ini ada informasi untuk kalian, geng, siapapun, ya, yang mungkin tertarik membeli topi, ada jam tangan, ada kasut, ada bag lelaki, bag wanita, baju kurung, baju Melayu, jersey, silakan, geng, ya. Klik link Shopee yang ada di bawah ini, ya. Barangnya murah-murah, mantap, geng, ya. Coba pantau, lihat langsung. Kalau sesuai bisa check out, geng, ya. Oke, kita akan coba melihat sampai dengan selesai, geng, seperti apa video interview Perdana Menteri Malaysia dengan jurnalis Prancis, ya, secara live ini sepertinya, geng. Obviously, you've been following what's been happening in the Middle East. When you saw the US joining Israel to bomb Iran's main nuclear site, what was your reaction? Okay. No, I wasn't terribly pleased because I think the way forward is only through negotiations. They tried to destroy Iran too many times, and you should never ignore the resilience of the people.
Finally, it must be multilateral arrangements, must be through fair negotiations. So this was the Jawaban yang sangat Well, I Brilliant, think it Gang. doesn't took into account of the resilience and the capacity and the tenacity of the Iranian people. But what we welcome is, of course, the ceasefire. Nah, Western countries, including here in France, are saying Iran has to abandon its nuclear program. Do you think this is a fair demand, or this is asking too much of Iran and it's different from other countries? What Wow. they want non-proliferation on the understanding that it should not be used as a weapon. Fair. But then it should be consistent. And I think these contradictions, hypocrisy is too real and people don't swallow it anymore. It's not an imperialistic design of colonial period where you can dictate. We have to do it fair. No for Iran, yes, but no for Israel. nah, But why these double standards? We've talked a lot about double standards because of Israel's war in Gaza. Israel says, we do this to destroy Hamas because they attacked us on October 7th. Wow. Do you believe that this is Israel's real goal in Gaza? I mean, you ini sudah jelas apa ya? Sepertinya cukup apa ya? Memprovokasi sebenarnya, geng ya. Hamas dari mana? Yang dilawan Israel adalah anak-anak, wanita, para warga emas, orang tua, geng. Yang mana? Hamas yang mana? Termasuk menghancurkan hospital. Hah? Sekarang giliran Israel dihancurkan dengan Iran, apalagi hospitalnya. Wah, mereka langsung playing victim, geng. Ini kejahatan internasional yang tidak bisa dimaafkan. Waduh. Hah? Oke, next. must consider people are so idiotic to ignore the fact that thousands of children, babies who are all Hamas operators. I mean, this has been explained far too well and far too strong, and I am very appreciative of the fact even the West the people have voiced out, and I don't think on this issue that the ruling clique and elites represent the aspirations, sentiments, and the conscience of the majority of the people. In that regard, I think people like us in the far lands and at least see the the growing sentiment based on compassion, humanity is still there in Europe. After October 7th, you called the Hamas leadership to express support. Why not condemn them for what they've done on October 7th? No, I support the initiative to reach a ceasefire. I do not support violence, but I cannot accept the fact that the start of the issue or the crisis is October the 7th. I mean, some Western leaders are completely blinded to the atrocities for decades. Why are we silent about all the atrocities? Yes. Day and weeks, lands have been taken. Yeah. I mean, you the French, you tell us the spirit of equality, fraternity for what? For freedom. You understand now why people rise even against the French colonial powers. Now, why do you condone colonialism? Why do you condone, accept the fact that some areas, Arab lands, can be colonized? That I fail to understand. So I think if you want to urge the Hamas or Palestinians to say, look, have this whole spirit of peace, I did. I mean, of course, the Ismail Haniyeh died in the assassination by Israel, but I did. I met not to provoke and encourage violence. I met to encourage him to try and engage with the Qataris and the Egyptians and the Americans to try and strike a deal. What's wrong with that? But certainly I'm not there as a lackey of some other countries to condemn them and then silent on Israel and allowing Israel
to continue with impunity. Some are saying that obviously you're very critical of Israel because of its war in Gaza, but you're much less vocal about Russia's invasion of Ukraine. You've met with Vladimir Putin several times. Memprovokasi kan ini kan. This double standard, some people It's would not say. double standard. We have expressed our position vis-a-vis the war. Mengalihkan topik pembicaraan, geng. The invasion has been condemned, and I make no qualms about it. And I urge President Putin when I met him to Membanding-bandingkan Putin. Aduh. He's not listening, obviously. Well, so are the other countries also not listening. I mean, I think what he told me, he's prepared, but don't dictate and don't conspire against him. Udah selesai videonya. I said, notwithstanding this, I don't represent anyone. Yeah. We come from a different region and a smaller country, but as a friend, I urge him to then seek some sort of an amicable, peaceful resolution. Ya, dari sini kita bisa melihat, geng, ya, bagaimana Perdana Menteri Malaysia mematikan ya jurnalis atau pertanyaan-pertanyaan dari jurnalis Perancis, geng, ya. Ini baru pemimpin yang begini. Begini, geng. Saya lihatnya itu jadi ikut senang juga, geng. Serius, geng, ya. Astagfirullahaladzim. Jadi harus ada ketegasan di situ, ya. Tak macam seperti ya ya kalian paham-paham saja lah, geng. Itu, geng. Astagfirullahaladzim, geng. Oke. Dan ini nampaknya sudah dilihat ribuan orang dari seluruh dunia, geng. Serius, geng, ya. Kita akan coba untuk membaca beberapa komentar, geng, ya, dari netizen di seluruh dunia, geng, ya. Kebanyakan wartawan aliran utama terlibat dalam jenayah perang dan pembunuhan beramai-ramai. Nah, itu, geng, ya. Aduh. Fakta bahwa wartawan itu mengalihkan narasi. Nah, kan jadi mengalihkan pembicaraan seperti yang saya katakan tadi, dari Iran ke Gaza ke Russian, tetapi Perdana Menteri masih boleh menjawab setiap soalan. Ini baru, ya, yang namanya seorang pemimpin itu yang ya begini, geng, ya. Jadi bukannya malah ikut apa istilahnya, ya, yang kemarin itu yang sempat viral itu, bukannya malah mengakui kedaulatan Israel. Ngapain mengakui kedaulatan Israel, ya? Ada hak apa Israel dengan tanah Palestina? Ada hak apa sebenarnya? Dan why? Kenapa kita harus mengakui itu? Lama. Oke, kita coba untuk lihat lagi. Respect and love to Malaysia. Pemimpin sungguh-sungguh, kredit kepada Malaysia, geng. Wah, ini, geng, ya. Mantul. Oke. Ada yang komen lagi, ya. Israel terpaksa meninggalkan cita-cita nuklir juga. Mengapa hanya Iran saja? Nah, betul. Jadi Israel pun juga harus meninggalkan keinginannya tentang nuklir, geng. Kenapa harus Iran saja, kan? Rasa-rasanya nggak adil sih, geng, ya kan? Aduh, seorang lagi Astagfirullah, idiotik European prestige. Oke, kita baca lagi, geng, ya. Malaysia adalah satu-satunya negara yang saya tahu yang mengharamkan pemegang paspor Israel sepenuhnya. Tuh kan, sampai, geng, di paspor itu tertulis, ya, semua negara boleh kecuali Israel, dengan sangat amat tegas. Gila nggak tuh? Gila. Nah, oke, Anwar Ibrahim has given, kita terjemahkan bahasa Melayu, geng, ya, telah memberi jawaban yang sesuai kepada wartawan itu. Saya ucapkan tanya kepada Perdana Menteri Malaysia untuk ini. Wow, mantap. Good job, Mr. Ibrahim. Semoga Allah senantiasa menang. Oke, ini sepertinya orang Malaysia nih, geng, ya. Oke. Waduh, ada lagi, geng, orang Indonesia yang komen. Astagfirullah. Kapan Indonesia bakalan punya presiden yang... Waduh, ini bukan saya yang komen, geng, ya. Ini komentar dari Rahma Rahim, bukan saya yang ngomong,
Tapi ini ada orang Indonesia yang ngomong sendiri nih. Waduh. Bukan saya yang komen geng ya, tapi komentar yang ini geng. Brandly answer. Bravo Mr. Ibrahim. Ibrahim. Waduh. Ya. Mantap, luar biasa geng ya. Jadi tidak goyah ini, imannya tidak goyah. Jawabannya kalau memang suka, kalau tidak. Ini ya pemimpin yang selalu menyokong sampai bila-bila ya Palestina, Iran apalagi geng. Mantap Mr. Anwar Ibrahim luar binasa. Sanggup membinasakan soalan-soalan dari wartawan Fran itu sendiri. Oke geng, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata, baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita cari sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan jangan lupa apabila kalian butuh belanja topi, baju, ada baju Melayu, ada jersey, kasut, bag, jam tangan, silakan. Jangan lupa gengnya pantau link Shopee yang ada di bawah video ini geng ya. Dan akhirnya saya pamit dulu geng. Wak lonjong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. We love Palestine. Free Palestine. And Iran, mantap. Haha.